समस्त नमस्कार पिला माने आउ सब भले थी आउ कोरोना चलची तुम मैंने सब घरे बाहर को जीव ना आउे यही वर्ष तुम 10वीं श्रेणी जेहेतु तुमको गोटे सुजोग मिली समय मिली देख पुराणा अभ्यास आम ट्यूशन जाऊे पढ़ुले एसबू जिनस बर्तमान आम पाखे आना आम से सब सिस्टम उठीगला आमको नुआ कि पड़ो तेणु तुम क्या भरोसा नक प्रथम निज उपर भरोसा कर जाए तुम भल कर जहा हो आज आम आरंभ करवा आमर भूगोल तुम जो रही 10वीं श्रेणी भूगोल से भूगोलर जो आम रही अर्थनीति चैप्टरटा आम आरंभ करा तेणु ये अर्थनीति कहले आम कौन कह अर्थनीति गोटे पिला माने अर्थनीति रे आमर नोबेल प्राइज दि जाए आमर भारतर आमर किए ना अमर्त्य सेन को प्रथम आमर नोबेल प्राइज मिलता कौन ना इकोनॉमिक्स रे मिलता तेणु तेणु अर्थनीति रे नोबेल प्राइज दि जाउछि माने एटा गोटे निश्चित गोटे बहुत बड़ कॉन्सेप्ट बा विषय कहीं ना अर्थनीतिर परिसर माने आमर पूर्वर थिला एटा गोटे अर्थनीति बा इकोनॉमिक्स कहले ओइको एंड नोमस दुईटा वर्ड पिला माने जानि थाओ गोटा हला ओइको एंड नोमस गोटे थिला वर्ड दुईटा ए दुईटा वर्ड ओइको हला कोन माने हाउस होल्ड नोमस माने मैनेजमेंट पिला माने मैनेजमेंट नोमस माने कोन ना मैनेजमेंट ताने इकोनॉमिक्स कहले आमे हाउस होल्ड मैनेजमेंट कथा आमे बुझी थाउ किंतु वर्तमान ता नुहे तार परिसर बदली माने से व्यापक होईची तेणु समग्र पृथ्वी यही अर्थनीति उपर ही निर्भर कर समस्त कहते बर्तमान भारत बंद हो निश्चित भाव आम अर्थनीति दुर्बल हो जाऊँगी आम पैसा दुर्बल हो जाऊँगी माने कमी जाऊँगी आम खर्च नकले अन्य मैंने भावुवे आम घरे रहीचे बर्तमान खर्च करूने किसी असुविधा ना पैसा आम पाखे रही तेज अर्थनीति आहरी स्ट्रंग हम किंतु कारबार नहले ताको वेलोसिटी ऑफ मनी बोली कहा जाए माने गोटे 10 टंका जिते लोक 10 जन लोक हाथ में जब बुली बुली आसला तार मूल्य होगला 100 टंका तेणु ताको वेलोसिटी ऑफ मनी कहा जाए तुम इकोनॉमिक्स जो पढ़ माने +2 रे पढ़ो जो मैंने आर्ट्स पढ़ो +2 रे पढ़ो आउ ऑनर्स रखियो पीजी करियो से माने आहरी भल भाव जानिबो एटा बहुत भल माने विषय तेणु तुम 10वीं श्रेणी रखा जाइए तमें आम जदि कहवा तमें ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड तमें आम इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ा ना कारण हूँ ना मनुष्यर अभाव अभाव कहले कौन आम जो खाया पाऊने ये सब अभाव नुहे सेटा तो अभाव किंतु सेटा बेसिक नेसेसरी स्कैरसिटी माने अभाव किंतु जेतेबेले आम कहवा मनुष्यर जो अभाव अभाव कहले एठी इच्छा बा डिजायर बा आमर जो अच्छी डिमांड डिजायर अभाव ताको आम कहवा अभाव ताको कहवा आमर जो अभाव कौन ना आमर जो मन भितरे आमर सब बेले गोटे गोटे परिवर्तन होची धर तुम्हें नवम थिल तुम नवम थिला बेले तुम जहाँ सब मन में भाभी मोर 10वीं हेले मुझे एमती करी सेमती करी एवं ता परवर्ती समय एवं तुम 10वीं आसला तुम परिवर्तन हो गला बा तुम घरे जो रहिल तुम साइकिल टे चलाउल तापर ये बड़ हम बड़ है बापा को कह आउ मत गोटे गाड़ी दिंतु मु साइकिल चलेबिनी ताने से गाड़ी किसी दिन चलैल बाइक तापर किसी दिन पर तुम्हें कह ना मत बाइक भल लगुनि मु कार चलेबी ताने दिन को दिन तुम अभाव परिवर्तन आसब तुम मन में गोटे अभाव मरीगला आउ गोटे अभाव तुम भितर सृष्टि हम बा आम मान भितर ह्यूमन साइकोलॉजी कह जाए मनुष्यर मानसिकता से धीरे धीरे गोटे अभाव जो सरीज आउ गोटे आपे आपे सृष्टि हम तेणु आमर जो अभाव मनुष्यर जो अभावटा रही तुम 10th पढ़ुच तापर तुम +2 पढ़ आउटे गोटे अभाव सरीगला 10th काम सरीगला तुम +2 पढ़ +2 +3 पढ़ तापर आउ कौन कर कह ना मु बाहबी तापर बाहर पर तुम जहाँ जहाँ सब जाच तेणु धीरे धीरे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे अभाव गोटे सरुव आउ गोटे नूतन अभाव सृष्टि होता आम भितर माने गोटे आउ गोटे आशा सृष्टि होता तेणु एगुड़ी को पूरण करने आम पाखे संबल ना जदि से कहुई इंग्लीश रे गोटे प्रोभर्ब्स अच्छी पिले सेटा हूँ आमर कौन जदि इच्छा गुड़िक घोड़ा होती
ହେଲା ତାହେଲେ ଭିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ନ୍ତେ। ଇଫ୍ ୱିଶେସ୍ ୱେଆର୍ ହର୍ସେସ୍, ଇଫ୍ ୱିଶେସ୍ ମିନ୍ସ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଇଫ୍ ୱିଶେସ୍ ୱେଆର୍ ହର୍ସେସ୍ ଦ ବେଗାର ସୁଡ୍ ରାଇଡ୍ ଦେମ୍, ତାହେଲେ ଭିକାରୀ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତେ ନା ଚଢ଼ନ୍ତେ। ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଇଠି ଘୋଡ଼ା ଆସିଗଲା ଚଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଅଭାବ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍, ମଣିଷର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଅସୀମ ଅଭାବ। ଅନଲିମିଟେଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ? ଅସୀମ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯାହା ଲିମିଟଲେସ୍, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ହେଲା କ'ଣ? ଅସୀମ ଅଭାବ। ତାମାନେ ଏଇ ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ଼ ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲିମିଟେଡ଼ ରିସୋର୍ସ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ଲିମିଟେଡ଼ ରିସୋର୍ସ କହିଲେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ କମ୍ ରହିଛି। ତାମାନେ ଆମର ତମେ ଘରେ ବି ଦେଖିଥିବ, ବହୁତ ପିଲା ଘରେ ଦେଖିଥିବେ, ଧରନ୍ତୁ ବାପା ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2-3ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ପୂଜା ପଡ଼ିଲା ସେ ବଡ଼ ଝିଅର କି ବଡ଼ ପୁଅର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅକେଜନରେ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଏଇ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା, ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ତାମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ କିଏ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ଉତ୍ତର କହି ରଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। ତେଣୁ ପିଲେ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସୀମିତ, ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ କେମିତି ଆମେ ଅସୀମ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ତାକୁ ଆମକୁ କିଏ ପଢ଼ଉଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମ ଗାଁରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଡେଭଲପ ହେଉଛି, ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ। ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏ କଥା କୁହାହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବିକାଶର କଥା କୌଣସି ଦେଶକୁ ବିକାଶ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପାୱାରଟାକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ପାୱାରର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାୱାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାୱାରର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ରହିଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବିକାଶ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି କହୁଛେ ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ପରିସରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି 3ଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। କ'ଣ ପିଲେ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାସଗୃହ, ନୁହେଁ? ଏଇଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆମେ ଯଦି ବିକାଶ କଥା ଦେଖିବା ତା ପାଖରେ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଭରପୁର ନହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ପାଖରେ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବସ୍ତ୍ର, ସେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିବ। ବାସଗୃହ ତା ପାଖରେ ଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ବା ସେ ଉନ୍ନତ ଅନୁନ୍ନତ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଏବେ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଟା ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ବିନା ଏବେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ କଥା କାହିଁ କହୁଛି ନା ତୁମେ ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପରିସର ନ ଜାଣିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଶିଖଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ଶିଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆମେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ତାହା ନୁହେଁ,
आमे जहाँ पढ़िबा ताको जीवन रे प्रयोग करवा एटा होची आमर मूल लक्ष्य बा शिक्षार मूल लक्ष्य होची सेटा तेणु तेणु आमे जानिबा दरकार तेणु अर्थनैतिक विकास कहले गोटे देशर विकास कथा यदि आमे कहबा ताहले कौन कौन परिसर जाउची ना शिक्षा प्रथम जदि आसीबा मोर शिक्षा आसीबो स्वास्थ्य आसीबो स्वास्थ्य परे गमनागमन आसीबो गमनागमन आसीबो तापरे आमर शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य बैंक डाक इत्यादि इत्यादि सामरिक सबु क्षेत्र कथा कहुव सबु क्षेत्र जदि आमे विकास करिचे ताहले आमे ताको पूर्ण विकास बोली आमे ताको डेवलपमेंट हेइच बोली आमे कहि परिबा जेहेतु भारत आमे पढ़िबा तेणु अर्थनैतिक विकास कहले कौन ना अर्थनैतिक अभिवृद्धि की बुझाए तमाने अर्थनैतिक अभिवृद्धि परिसर को सेक्टर बा को क्षेत्र को से नौची ना सबु क्षेत्र रही सेवा क्षेत्र रही कृषि क्षेत्र रही प्राइमरी सेक्टर जो आमर प्राथमिक रही सबु क्षेत्र रही तेणु सबु क्षेत्र कहले कृषि स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य शिल्प ये सबु क्षेत्र रे जदि माने विकास होउची ताहले आमे ताको विकास आमर होउची बोली आमे कहि परिबा किंतु एठी देइछि अर्थनैतिक विकास कहले अर्थनैतिक अभिवृद्धि तेणु यही सब क्षेत्र जदि अभिवृद्धि हैला ताहले आमे जानिले सेटा आमर अर्थनैतिक अभिवृद्धि होउची एई जो विकास को आधार करी कोन कराइछि अर्थशास्त्री माने कोन करछथि पिला माने ना सबु देश को पिले दी भागरे विभक्त कर दैछथि केते भागरे ना दी भागरे गोटे होउची विकसित देश आ गोटे होउची विकासोन्मुखी देश समस्त नोट करिनियो गोटे है विकसित देश आ गोटे है विकासोन्मुखी देश तेणु ये जो विकसित आ विकासोन्मुखी देश कहले कौन समस्ते लेखिक रख खातार लेखिक रखा द्वारा तुम मैंने परवर्ती समय नोट प्रस्तुत हो गला एवं पढ़ापी इजी हम तेणु 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट कर लेख अर्थनैतिक विकास कहले अर्थनैतिक अभिवृद्धि तापर लेख विकसित देश विकासोन्मुखी देश विकसित देश विकासोन्मुखी देश बा डेवलपिंग कंट्री आ गोटे डेभलप्ड कंट्री ये जो डेभलप्ड कंट्री और डेभलपिंग कंट्री रहिला तामाने कौन माने गोटे विकास यदि आम विकसित कहवा संपूर्ण भाव से विकास लाभ करिछि तरंतु गोटे गछ फलुछि तामाने से संपूर्ण विकास हो जाइछि तेणु गोटे गछ बढ़ुछि धीरे धीरे पत्र गछ बढ़िला डाल है पत्र है फूल है फल है तेणु से जो प्रक्रियाटा जाऊँगी मु कहि सेटा होछि कौन विकासशील बा आमर विकासोन्मुखी आमे डेभलपिंग बोली कहवा बुझीला समस्त को तामाने आमे जदि विकसित कथा कहवा जिते संपूर्ण विकास आर डेफिनेशन पिले केमिति आमे लेखिबा डेफिनेशन होछि कौनसी देशर प्रथम विकसित कहले कौन ना कौनसी देशर जदि कौन थाए 3टा पॉइंट सरीबो जदि जनसंख्या नियंत्रण थाए बुझीला जनसंख्या नियंत्रण थिबो एवं मुंड पिछा आय कहार ना लोक मानकर मुंड पिछा आय आउ कौन ना जातीय आय अपेक्षाकृत अधिक थिबो एवं तापरे कौन आ परवर्ती बा तृतीय शेष पॉइंट कौन ना लोक मानकर जीवन धारणर मान उन्नत थिबो ताहले आमे ताकू विकसित देश बोली कहबा ठीक अच्छी बुझीपार तामाने विकासोन्मुखी देश कहले कौन ठीक सहीपरि माने ठीक तार अपोजिटा बा विपरीत जो देशर जनसंख्या कौन थाए बा वेरी गुड नियंत्रण रे न थाए माने जनसंख्या विस्फोरण घटी थाए आम देश जमती होउची जनसंख्या हु हुई बढ़ुची आउ कौन होउची ना जो देशर लोक मानकर जीवन धारणर मान अनुन्नत कहीं ना से मानकर जीवन धारणर मान सेते उन्नत नुहे विकसित देश तुलन तार अपोजिटा एवं तापर कौन रहा परवर्ती शेष पॉइंट जो लोक मानकर बा जो देशर लोक मानकर मुंड पिछा आय ओ जातीय आय अपेक्षाकृत कम माने सेठी अधिक थिला विकसित रे एठी कम आउ मुंड पिछा आय जातीय आय तेन एठिकी आमे जेतेले जानी दबा ताहले कौन हबो आमे विकसित देश विकासोन्मुखी देश ठहरी दबा बा जानी परिबा ताहले भारत एक की प्रकार देश पिला माने भारत एक होउची विकासोन्मुखी देश भारत पाकिस्तान एशिया महादेशर पाखापाखि केते गुड़े अनेक गुड़े कंट्री जोटा आमर जाउची कौन
विकासोन्मुखी देश किंतु अमेरिका जर्मनी तापर आमर रहा किए इंग्लैंड जापान इत्यादि से सब कौन विकसित देश कारण तांकर डेवलपमेंट सबु स्तर रे समान भाव में बुझीपार तांकर शिल्प क्षेत्र में से उन्नति करचंती स्वास्थ्य क्षेत्र में से उन्नति करचंती एवं कौ क्षेत्र ना विज्ञान रे उन्नति करचंती एवं स्वास्थ्य शिक्षा गमनागमन सबु क्षेत्र में तांकर उन्नति होईची बोली से माने विकसित देश कहा जाउची किंतु आमर कौन है आम स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति करें कौन सी क्षेत्र में आशानुरूपक उन्नति आम करें ना कहीं आम एपर्यंत स्वावलम्बी हो पारे ना गवर्नमेंटर मालमाल योजना किंतु योजना कार्यकारी हो पारना आर अनेक गुड़िए कारण अच्छी से कारण गुड़िक आम तुम मैंने बड़ हेले जानव एतर किसी आवश्यकता ना कहबार किंतु एबे तुम स्वास्थ्य अवस्था देख संपूर्ण विश्व स्वास्थ्य रे वर्तमान से कही ना समस्ते थकी पड़ी ढली पड़ी बा विकसित देश हो कि विकासोन्मुखी देश हो जोटी स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण भाव माने ध्वंस हो जाइए आम स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण भाव लोक मानू जोगई पारूना हजार हजार लोक अमेरिका लक्षाधिक लोक मरुंच आम गोटे रोग को आम कंट्रोल कर पारे ना मेडिसिन वर्षे 1.5 वर्ष है बाहर कर पारे ना तुम माने बड़ दहगंज हो पाठ पढ़ुच गोटे वर्ष स्कूल आबसेंट रही परीक्षा देल ना तुम पाठ पढ़ार मनोवृत्ति धीरे धीरे कौन हो कमी जाऊब किसी पिलांकर किसी पिला पढ़िया को चाहूथे किंतु पढ़ी पार नथे घरे काम कर ये कर से कर एमती विभिन्न असुविधा तुम मैंने अच्छ आम जाचु किंतु जो मैंने ये वीडियो टी देखी पढ़ुंट से मो कथा शुणुंट मुझे कथा कहबी तुम मैंने निजे पढ़ जिते कम समय होना कहीं तुम मैंने गोटे कथा भाव जे मते आज गोटे दिन मिली मते केते घंटा मिली ना 24 आवर्स मिली मो ये 24 आवर्स रु मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पढ़ी से गोटे दिन ही मुझे चेष्टा करी कारण आम जाने काली कौन आम नहीं आसव समय काली सूर्योदय हम कि नहीं काली कौन हो पारे कई जानना तेणु ये 24 घंटार तुम यदि सदुपयोग करदेल ताहले कौन हम ना तुम लक्ष्य तुम्हें पहुँची पार सबकि पूरण कर छाड़ से कथा कहीकि तुमको आ डिस्टर्ब करूनी आम सीधा सड़क जावा जापारे विकसित देश विकासोन्मुखी देश तापर आम जाना मुंड पिछा आय कौन और जातीय आय कौन पिला माने जातीय आय क्या कहती परवर्ती प्रश्न आड़ को आम जा पूर्वर खाली गोटे कथा तुमको कही रखी जो अर्थनीति विषय तुम मैंने पढ़ुच यहाँ को टोटाली रिडिंग करदेव आ मु जहाँ बुझेली भल भाव में शुणीदेव आ तुम गोटे कथा मन रखि था पिले तुम बर्तमान जेहेतु घरे अच्छ तुम ये जो भल भिडटी जदि पाइल यहाँ देखिले तुम बुझीपार तुम सांग को टिके 2 मिनट पछे समय जाऊ फोन करी कहीदेव कि मेसेज टे करदेव ता द्वारा सी पढ़ापी आग्रह प्रकाश कर धीरे 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 जन को 2 जन 4 जन पढ़िले समस्ते पढ़ा दरकार से आम चैनल हो कि अन्य कौन चैनल हो ताधरे आमर किसी कहबार ना आम जी पारुचु तुम करुचु तुमको खाली कहली आउ जन को आम सहयोग करवा तेणु निश्चित भाव यहाँ गोटे भल प्रयास आम ता द्वारा निजे डेभलप हवा सहित आम देशपाई आम कि करवा घरे रहीकि से जहाँ हो तेणु ये जो विकसित विकासोन्मुखी देश आसला तो मुंड पिछा आय जातीय आय आसला तेणु जातीय आय कहले कौन कौन पिला माने ना कौन सी देशर वर्षक मध्य उत्पादित कौन सी देशर पिले वर्षक मध्य उत्पादित समस्त द्रव्य और सेवार मौद्रिक मुद्रागत मूल्य बा मौद्रिक मूल्य ताने कौन देशर वर्षक मध्य जदि आम जो उत्पादित होची समस्त द्रव्य पिला माने देख ये समस्त द्रव्य लिखा जाइए समस्त द्रव्यर कौन देशर वर्षक मध्य उत्पादित समस्त द्रव्य माने जेते द्रव्य सब उत्पादन हो कृषि क्षेत्र हो शिल्प हो जेकोसी क्षेत्र सबु क्षेत्र जो उत्पादन होची से द्रव्यर मुद्रागत मूल्य सेवार मुद्रागत मूल्य द्रव्य सेवा सेवा कहले शिक्षकंकर सेवा गोटे टीचर्स माने सेवा दौची आ बैंक रे सेवा बस रे जाऊच सेवा तुमको किसी से जिनस दौरान कि तुम पैसा दौच धर तुम बारिक चुटी काटुची से गोटे सेवा सर्विस ताने सेवा क्षेत्र समस्त द्रव्य सेवार कौन ना मुद्रागत मूल्य ताने मुद्रागत समस्त को टंका आकार में प्रकाश करा समर समस्त सेवाटा
ଧର ଆମର ଚୁଟି କାଟିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ନା 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କାଟା ସେ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହିସାବ ହେଉଛି। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ବା ତା ସହିତ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟ ବା ବହିରାଗତ ଆୟକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜିଡିପି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଜିଡିପି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଆମେ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ କୌଣସି ଦେଶର ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଓ ସେବା ଯେତେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର ସେବା, ତେଣୁ ତାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ତାର ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ହିସାବ କରାଯିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଆୟ କେମିତି ଆସୁଛି ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ବା ରପ୍ତାନି କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ। ଆମର ମାନେ ଭାରତରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଟପ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏସବୁକୁ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଖଦି ଯେଉଁ ଆମେ ରହିଛି ଖଦି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଖଦି ମାନେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଭାରତର ବାହାରେ ଚାହିଦା ବହୁତ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତର ମସଲାକୁ ବହୁତ ବାହାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଉଦି ଆରବ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଭାରତର ମସଲା ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ। ହାତ ତାରକସି କାମ ଏସବୁ ସୁନା ରୂପା କାମ ଭାରତୀୟମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନେ କୁଶଳୀ କାରିଗର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଲୁଟନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଖୋଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ IAS OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ସବୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି ଚାକିରିରୁ, କାରଣ ଜଣେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହି ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କୌଣସି ଗୁରୁ କେବେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଶିଖାଏନି ବା ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୁରୁର କଥା ତୁମେ ମାନିଥିବ ବା ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଢ଼ିକି ଆଇଛି ଥରେ ଭାବିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ କେହି ଆଉ ମାନ ସମ୍ମାନ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କିଏ କେତେ ଚୋରି କରି, କିଏ କେତେ ଡକାୟତି କରି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ, କିଏ କେତେ ଖରାପ କାମ କରି ନାଁ କରିପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ରାତାରାତି ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ, କିଏ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ ହେଇକି ପୃଥିବୀରେ ପରିଚୟ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଏଇସବୁ କଥାରେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ସେମାନେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାରତର ରତ୍ନ ହୁଏ। ମୁଁ କେବଳ କ'ଣ ଭାରତକୁ କେମିତି ଲୁଟିବି, ସବୁ ଲୁଟି ଖାଇଦେବି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଟଙ୍କାକୁ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ଆମର, ସବୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଚୋରି କରି ତାକୁ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଛାଡ଼, ତୁମମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ନା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଯଦି ହରିବା ବା ଭାଗ କରିବା, ଧର ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା 130 କୋଟି, ତାମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଆମର କେତେ ହେଲା, ଧର 5 କୋଟି। ତାମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବାହାରି ପାରିବ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ତୁମମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତାମାନେ ସେଇ ଆୟକୁ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ପଡ଼ିବ। ଧର ଆମ 5 ଜଣ ଲୋକ, 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଛି କେତେ, 10, 5, 15 ଏମିତି ମିଶେଇକି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି, ତାମାନେ 100 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 5, ତାମାନେ ପର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପଡ଼ୁଛି 5 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସେମିତି ହିସାବ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ଜାତୀୟ ଆୟ ଯେତିକି ରହିଲା, ତାମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟ ଧର ଜାତୀୟ ଆୟ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାମାନେ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଧର ଗୋଟେ ଦେଶର କେତେ ଥିବ, ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲକ୍ଷ ଅଛି, କେତେ କୋଟି ଅଛି, ସେଇ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଦେହରେ ହରିଦେଲେ ବା ବାହାରିଲେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ପର ହେଡ଼ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଭାରତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଭାରତରେ ନିରୂପଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ମାନେ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ତୁମେ ଯେମିତି ଜାଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ହିସାବ ହେଉଛି କି ଠିକ୍ ହିସାବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେଉଛି 1100 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା? 1100 ଟଙ୍କା। ସିଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ଏବଂ ଆମର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରହିଛନ୍ତି,
ଯାହାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, पर सेकेंड 1100 माने आमर घंटाटा हूँ 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड्रे 11 गुणीदेले केते टंका होची तुम हिसाब करिपारिब। गोटे घंटा को 24 घंटा को केते टंका होची हिसाब करिवो एवं गोटे वर्ष रे केते होची। किंतु सी भारतीय नागरिक ना नहीं अलगा भारतीय नागरिक सी आम भारतीय जनगणना जो होची सेंसस प्रति 10 वर्ष थरे आमर एबे हवा कथा जनगणना ड्यू टू कोरोना आमर हो पार नाही। तेणु जो सेंसस रही सेंसस से जो आमर हूँ जनसंख्या गणा होमर जनगणना होची जनगणना रे सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन को अलगा काटिक अलगा हिसाब कर जड़े ये 2 जण 3 जण 4 जण एम सब अलगा बाहर कर दौरान नाई नाई सेमती ना समेत अच्छा। तेणु तांको रोजगार जी सी मो रोजगार 10 टंका तांको सांगे यदि मु मिसबी ताहले मुंड पिछा ये ठीक हम ना भूल हम विचार करी कमेंट बॉक्स निश्चय लिखिब। आशा करुच्ची तमाने ये 2टी जिनस आम जानिले एवं ए भिडियोटी को संपूर्ण भाव में तुम्हें मूल शेष पर्यंत पुंखानुपुख भाव में देख जहाद्वारा तुम्हें ये विषय को भल भाव में बुझीपार। ता परवर्ती क्लास रे आम आलोचना करवा जनसंख्या आमर जो भारत रही मुंड पिछा केते थिला केउ मसीह तापरे आमे अर्थनैतिक विकास जो आमर नूतन अर्थनीति जो है नूतन आर्थिक नीति तार केबे हैला से विषय में आम आलोचना करवा। बहुत बहुत धन्यवाद।